apa? Pada orang yang stroke, koordinasinya biasanya yang lebih dilakukan adalah terkait dengan kemampuan gerak dan fungsi secara optimal, mengembalikannya, ya kan? Jadi finger to finger, ya, jari-jari ke jari dengan mata tertutup. Nah, itu adalah salah satu bentuk tes atau latihan koordinasi, gitu ya. Kemudian ada tempo to test, ya. Tempo to test itu dari duduk kemudian berdiri, berjalan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya latihan-latihan juga terkait dengan latihan keseimbangan itu juga berbeda ya pada seorang yang atlet atau olahragawan. Kalau orang yang terbiasa sebagai olahragawan, tentunya koordinasi atau screening yang dilakukan adalah tujuannya apa? Untuk bisa kembali lagi, ya, untuk bisa kembali lagi ke lapangan, untuk bisa kembali lagi dia bertanding, ya kan? Karena tidak ada satu patologis yang kemudian menjadikan satu pembedat dia tidak mampu melakukan gerak, gitu ya, seperti biasanya. Tetapi biasanya cedera yang didapatkan itu adalah cedera atau trauma yang didapatkan pada saat dia melakukan olahraga, gitu ya. Contohnya ruptur tendon Achilles. Apa ruptur tendon Achilles? Putus, ya kan? Tendon Achillesnya putus. Nah, tentunya latihannya juga berbeda, ya kan, dengan orang yang sehat nanti. Latihan-latihan dan screening yang dilakukan setiap harinya itu adalah latihan supaya nanti dia bisa kembali mampu melakukan olahraga secara maksimal, gitu ya. Kemudian begitu juga balance, ya, kemudian begitu juga kecepatan, ya, velocity itu adalah speed atau kecepatan, ketangkasan, ya, yang kemudian ini juga nanti untuk mengukur seberapa besar kemampuan, ya, yang didapatkan dari atlet ini setelah post trauma atau PTSD, ya. Jadi untuk latihan-latihan ini lebih sifatnya ke aktif, ya, dan lebih melibatkan secara keseluruhan integratif sensori. Ada visual, kemudian ada audio, kemudian ada indera peraba, ya, kemudian ada proprioseptif, ya, langsung gerak sendi. Nah, biasanya kalau pada anak-anak itu dinamakan sensori integrasi, gitu ya, atau play terapi. Tetapi kalau pada dewasa itu biasanya latihan-latihan yang dinamakan dari latihan itu sendiri. Jadi latihan apa, screening apa, waktu tes, gitu kan. Tapi sebenarnya dia itu sama juga dengan latihan play terapi dengan lempar tangkap bola. Nah, itu adalah hal-hal yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dari aktivitas sehari-hari, ya, membangun aktivitas daily living, aktivitas sehari-hari yang secara normalnya. Nah, untuk koordinasi ini, latihan koordinasi atau screening koordinasi itu juga ditentukan dengan apa? Cabang olahraganya, ya. Contohnya pemain basket dengan pemain sepak bola sama-sama lari, tapi berbeda aktivitasnya, ya kan? Kemudian koordinasi yang dilatihkan juga berbeda atau yang di screeningkan. Contohnya apa? Kalau pemain basket yang bergerak itu kan bukan hanya anggota gerak bawah saja, ya kan? Pada anggota gerak atas itu juga dia berperan penting, ya, dalam meningkatkan prestasi, meningkatkan kemampuan secara fisik, ya, dari si atlet itu. Sehingga koordinasi ada pada bagian upper dan lower, ya kan? Pada pemain basket keseluruhan dia harus dilakukan. Berbeda dengan yang olahraga sepak, ya, kelincahan, koordinasi, balance itu lebih banyak dilakukan pada anggota gerak bawah. Pada anggota gerak atas tentunya dia apakah tidak berperan penting? Berperan, ya. Contohnya apa? Endurance, ya, dia latihan endurance dengan apa? Mungkin latihan beban supaya apa? Meningkatkan dari VO2 max-nya. Dia latihan push up, ya, kemudian latihan sit up, pull up, dan lain sebagainya. Itu juga menggunakan anggota gerak atas. Tujuannya apa? Dia endurance. Kan berbeda, ya, latihannya itu juga berbeda. Kalau ada pemain basket, koordinasinya juga berbeda. Dia harus koordinasi mata tangan,
ya. Jadi antara mata dengan tangan itu dia harus cepat ya dalam menangkapnya. Tangan melempar, mata harus betul-betul memperhatikan kemana arah lemparannya supaya dia bisa sesuai atau prestasinya bisa menangkap. Nah, jenis screening koordinasi itu ada pada anggota gerak atas, itu ada macamnya Waltz test ya. Waltz test ini latihan dengan tangkap lempar bulat tapi dengan jarak antara karena wall ya, jadi menggunakan dinding ya. Wall itu kan dinding ya. Waltz test jadi menggunakan dinding untuk dilempar sebagai bentuk daya pantul ya, supaya si atlet ini mampu menangkap lagi gitu ya. Jadi ada timbal balik, tangkap lempar gitu ya. Nah, itu harus dicari itu berapa besar atau berapa banyak dari frekuensi pengulangan yang bisa dilakukan sebanyak waktu 30 detik ya. Jadi 30 detik itu berapa banyak lemparan atau frekuensi yang bisa dilakukan oleh si atlet ya. Contohnya Pak, ini kelihatan nggak ya? The length of this exercise is 30 seconds. Measure the distance of 6 feet, 6 inches from the wall. This is where you will stand to complete the activity. When you are ready, signal to your helper to start the timer. Throw the ball towards the wall underhanded with one hand, and then catch the ball with your other hand as it bounces back. If you think it will help, you can mark a target on the wall using a couple pieces of tape. Continue this action, alternating throwing and catching hands. If you drop the ball, pick it up and start again, and continue counting from where you left off. When 30 seconds have passed, your helper will stop the timer and signal you to stop. Your score is how many times you successfully caught the ball in 30 seconds. Be sure to write your result on your scorecard, and don't forget to compare your score to the charts in the course. Jadi dalam kurun waktu sebanyak 30 detik tadi ya, sebanyak 30 detik tadi berapa banyak skor yang didapatkan ya dari si atlet tadi pada saat melempar dan tangkap itu dikatakan excellent itu jika lebih dari 35 kali pengulangan ya. Jadi ada yang harus ini ya menggunakan waktu tadi ya, atau stopwatch ya selama 30 detik. Kemudian ada yang menghitung berapa banyaknya gitu ya. Nah, excellent itu biasanya didapatkan pada orang yang terlatih ya, yang sering kali. Jadi dia sudah terbiasa ya, sudah terbiasa kelincahannya, sudah terbiasa dengan kesigapannya ya, karena dia sudah terlatih gitu ya dengan koordinasi ini. Kemudian kalau dikatakan good itu nilai rata-ratanya adalah 30 sampai 35 ya, itu sudah cukup bagus itu. Kalau orang yang sama seperti kita yang jarang melakukan latihan. Nah, biasanya rata-rata ya kita itu adalah 20 sampai 25. Ini di rata-rata karena kita kan nggak pernah ya, atau jarang gitu kan. Kalau nggak pernah aja mungkin ekstrim ya, kalau tiba-tiba dapat waktunya 20 gitu kan, 20 kali pengulangan dalam 30 detik gitu ya. Nah, kemudian kurang itu 15 sampai 19, dan dikatakan sangat kurang itu jika kurang dari 15 ya. Nah, kemudian pada saat melakukan screening ini dicari nilai yang terbaik. Maksudnya gimana kalau dicari nilai yang terbaik? Dia maksimal diberikan toleransi pengulangan dengan mencari angka yang paling tinggi sebanyak 3 kali percobaan ya, 3 kali uji coba ya,
semuanya harus dicari itu ya, kira-kira dia yang paling baik yang mana. Kemudian plate tapping test ya. Kalau plate tapping test itu sebenarnya dia menggunakan alat gitu ya. Alatnya itu hanya sederhana kertas gitu ya, yang kemudian ditarik di meja gitu, yang kemudian nanti diukur dari panjang kanan dan kirinya itu adalah di 60 cm ya. Kemudian ada titik tengah ya. Nah, dari titik tengah inilah yang kemudian digunakan untuk mengukur ke kanan 30 cm, ke kiri 30 cm gitu ya. Conduct the plate tapping test, must open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the take test option. From various test options, select coordination and then tap on the plate tapping option. The app is now ready for the plate tapping test. The plate tapping test measures upper body reaction time, hand eye quickness and coordination. Also assesses the speed and the coordination of the movement. Dalam waktu berapa detik? 25 detik ya. Kalau yang tadi 30 detik, yang ini 25 30 by 20 centimeter size are needed to perform this test. The table height should be adjusted so that the subject is standing comfortably in front of the discs. The two yellow discs are placed with their centers 60 centimeter apart on the table. The rectangle is placed equidistant from both the discs. Participants are encouraged to stand in a balanced posture. The non-preferred hand is placed on the rectangle. The subject moves the preferred hand back and forth with the discs over the hand in the middle as quickly as possible. Once the participant starts his test, Nah, kemudian yang selanjutnya adalah foot tapping speed test. Kalau di sini belum ada alatnya ya. Jadi gambarannya adalah sama dengan plate tapping test, tetapi ini pada kaki. Nah, perbedaannya adalah jika kalau pada kaki ini ada langsung hitungan waktunya, gitu. Jadi langsung terkait di tombol yang langsung memunculkan angka. Ya, jadi caranya sebenarnya sama, tetapi langsung keluar muncul angka. Kita tidak usah menghitung waktu 30 detik. Nah, namun di sini masih belum ada, sehingga di sini bisa kita lakukan manual full step speed test, ya, atau full tapping speed test. Nah, bagaimana caranya? Ini ada 5 gerakan yang kemudian ini adalah bagian dari koordinasi pada Nah, screening ini tidak hanya untuk screening saja, tetapi bisa juga digunakan untuk latihan. Ya, jadi tidak sakit. Ya. Contoh kalau nyeri ya pakai gas gitu kan, tetapi untuk mengatasi nyeri kita pakai motor relaxer ya. Kalau ini latihan koordinasi ya pakai latihan koordinasi pakai foot tapping test. Pada saat latihan ini juga bisa dilatih sebagai latihan activity yang nanti bisa meningkatkan koordinasi dari perlintasan. So moving into the first exercise here, what we're going to do is start either side of the two cones. We're going to work on a little bit of balance and stability. We're going to do quick feet into the middle, then pop up to the side, pause for a second, and then repeat. And we're going to get in a rhythm. We're going to go for 30 seconds without stopping. So I'm going to start the time. We're going to put the button on the screen if you want to follow along. We'll get ready to go. And 3, 2, 1, off we go. Hitungannya adalah 30 detik.
second exercise. Start at either side. We're going to go forwards, backwards, forwards, backwards. Going to get a rhythm, continuous, 30 seconds. Really working on that shuffling, as you can see, trying to drive my arms, synchronization with my foot movement. So we're going to get ready to go. 3, 2, 1, off we go. And hold. Rest there for 20 seconds. So moving into the next exercise here. Again, start at either cone. You're going to diagonal shuffle, 2 steps, and go across, and then backwards through. Across, forwards, across, backwards. So just rest here for 10 more seconds, and we'll get ready to go. Make sure you're getting your breath in between here. Get a sip of water. Eat it. Try to eat it. 30 seconds through without stopping. Let's get ready to go. 2, 1. And hold. Rest here for 20 seconds. We're going to explain the next one here. This one looks like takes a little bit of coordination. This one. Step 1 foot in, out, both feet in, across, in, out, both feet across, over. We're going to get a rhythm in, and then over. So it's going to take a little bit of coordination, but just practice it and then speed it up as you get more comfortable with it. Starting in 3, 2, 1, off we go. And hold. Rest here for 20 more seconds. The final exercise. This is what it's going to look like. Start either side. High leg. Forwards. Forwards. Aku sudah lelah megang ini, coy. Let your legs get entangled to your mat. Again, we're going to go for 30 seconds free. Starting in 3, 2, Mau tak bawa ya, enggak lah. Pegel, coy. Alah, alah, alah. Mumet enggak? Habis minum kopi. Suaraku masuk sini. Takut booming. Mending minum kopi pada makan geprek, minum pantau. Lalu Good work today, guys. So rest for a minute here, and you can repeat that entire circuit. baru duduknya di kafe, makannya makan geprek, minumnya Once you've pantau. got all 5 exercises done, rest for a minute, get a breather, get a quick drink, and you're ready to go again. Of course, you can add sets of reps. If you want to make this more intense, if you want to make the entire training session out of it, go for it. Ya, terus kemudian untuk latihan keseimbangan, tidak tahu ya keseimbangan digunakan untuk mengetahui kemampuan yaitu di anggota gerak atas atau anggota gerak kanan maupun anggota gerak kiri, yang sebenarnya ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah ada sindrom terkait di beberapa organ gitu ya, bisa diganggu atau bisa ditukai ya, yang seperti bisa mempengaruhi dari kemampuan kekuatan otot yang kemudian menghambat atau mempengaruhi dari
bilateral atau salah satu dari MRI. Nah ini adalah upper abdomen test merupakan test ya. Hey everyone, it's Dr. Jordan Costin here again with Physio U, and today's Mentoring Minutes is actually going to be about the upper quarter wide balance test. Now, all of us are pretty familiar using it for the lower extremities with regard to injury prevention and also risk assessment. There's a lot of good research that shows we can do the same for the upper extremity. Hazard and colleagues actually posted a really good article regarding, if there was a difference, they can determine a difference between individuals with shoulder impingement syndrome and then the healthy normative controls. And what they did find is that actually using the white balance test, you can determine a difference between individuals with shoulder impingement syndrome and those without. So the ones with shoulder impingement syndrome perform significantly less well on this particular exam. The other thing is that athletes actually performed significantly better as well on this versus untrained. There's a lot of good research that shows that this is actually has excellent retest reliability and fair to moderate correlation with upper quarter stability, but also upper extremity functional tests too, like the closed kinetic chain upper extremity test, a push-up test, but also a side plank. So it's a valid and useful test to actually be using for your upper extremity patients. What was interesting though is that there's some research that are trying to compare dominant and non-dominant, and there's really no difference there. But with this, it's a very useful tool to actually go ahead and determine whether or not your athletes are ready for maybe return to sport, or if you're just rehabbing an individual with shoulder pain themselves. So now that we've talked about the Y balance test for the upper extremities, let's actually go through how to do it. The first thing you're going to want to do is actually measure the arm length so that way you can use it in your calculations later. How you're going to do that is, we'll have Chris abduct his arm to 90 degrees. You're going to take the measurement from the C7 spinous process to the length of the longest digit and keep that in your documentation. From there, the next thing is actually getting into a push-up position. So with the ulnar side of the hand to be tested, it's going to be on this center line here. From there, Chris is going to assume a push-up position with his feet about 12 inches apart. Now typically you'll do 3 practice trials and then 3 data collection trials for both sides. Right now we'll focus on just his left. At this point, you're just going to have them move the boxes. So Chris, can you push this box here as far as you can go out? Good. Same thing with this top one here. And then reach underneath for that next one there. Perfect. You can go ahead and stand on that. So he's pushing in the medial direction, the superolateral direction, and the inferior lateral direction as well. At this point, you can actually take a measurement from that center point where the ulnar side of his hand was to the box itself. Another way that you can do this is actually Kramer et al. Came up with, they did a study based on, they used the actual white balance test apparatus, and they compared it to one that they made on their own. They used 3 cloth tape measures. They used athletic tape for the center line here. They also used a gummy. This should be about 90 degrees of angle here and about 135 degrees of angle here. And then also they used wood blocks for the actual pushing out. And then they used the measurements there. And what they found was that they actually had a pretty good correlation between the two. So if it's more of an issue of the price of the white balance test, you can actually go ahead and make your own here and have pretty good results with it as well. To wrap things up, the upper quarter wide balance test. Nah, ini selanjutnya adalah untuk lower extremity. Today we're going to be performing the Y balance test, which is an easy test you can perform at home to assess your functional lower extremity strength and balance. So you might perform this test if you feel like one of your legs is a lot stronger than the other and you're kind of seeing how much stronger it is, or if you're returning to a sport or an activity after a lower extremity injury. So to perform this test, you want to have 3 pieces of tape or 3 lines of chalk oriented in the shape of a Y with a 90-degree angle here and a 135-degree angle here and here. And we're going to have Brian demonstrate this test. So to perform the test,
You're going to first stand in the middle of the Y with your toes at the center of the Y on one foot, and you're going to do this barefoot and with your hands on your hips. And what Brian's going to be doing is he's going to be reaching with one leg as far as he can in 3 directions and just tapping that toe. So he's not stepping and shifting his weight. He's trying to control that motion and just tap with his toe. And we're going to be comparing how far he can reach while standing on his right leg and then compare it to his left leg. So it's actually testing the leg that you're standing on. It's testing the strength and balance of that leg. So I'm going to be marking how far Brian reaches. So we're going to start with him on his right leg, reaching his left in the forward direction as far as he can. And I'm going to mark. And then we're going to compare that to the right side. And we would not count an attempt if he lost his balance or had to kind of step into his right foot. So I'm just doing one measurement, but you could also do 2 measurements and then kind of average the 3. So that was forward. Now we're going to be comparing right and left with the posterior lateral direction. So now he's testing his right leg, and I'm measuring how far he can go with his left. And we'll do the same the other direction. Good. And finally, we're going to test posterior medial, and I'm not going to measure this one with the marker. So testing the right, and testing the left. And what we're looking for with all 3 directions is, do you score within 90 to 95% of your strong leg on your weaker leg? So if you had a lower extremity injury on your left knee, and you're seeing if you're ready to return to sport, you would want your testing on your weaker leg, that left side, to be within 90% to 95% of the distance you can reach on your right leg, which we're assuming is your stronger leg. And there have been studies that found if you're lower than that 90 to 95% range, you might be at an increased risk of re-injury in your sport. So an easy test to perform. If you do it at home and find yourself not in that 90 to 95% ballpark, we're going to provide you with some exercises you can do to improve your lower extremity strength and functional balance. Kemudian menggunakan star exclusion. Efficient needs and chronic. So we're going to be having Griffin here for an Ini perspective. pasalnya adalah posisi kantor. For people on the moment where there's a different side to feet, of course, sometimes more likely to see. Really to use it as a functional tool for rehab. So he's going to stand right in the middle of the star. We have him holding a hockey stick to try to make it as functional to his sport as possible. He's going to try to bend forward and touch with his toes as far as he can along the line, and then back to the middle. He's going to slowly and progressively go around, keep going for the warrior. As if it's a quad face, not putting weight down on the touching toe, but trying to reach as far as he can. So you can see the little wavering that Griffin has here. That's normal, and it's actually a good thing to be teaching the ankle as it's rehabbing. It's an excellent tool to teach program session of the ankle. Good. So this is an exercise you can practice with your patients or if you actually have Nanti coba lepas latihan dibuka nanti. Berat yang lembut atau angsa, ya. Nah ini beberapa gabungan latihan koordinasi, kemudian balance dan juga gravity.
Oke, sekarang dicoba. Ya, waktu tes dulu. Ini disingkirkan semua. Tes. Ada skill lab mulailah screening, jadi kita mau lempar-lemparan, mau lempar bola. Ketiga berarti Nurita, lalu ini. Mana? Jangan ke sana. Pril. Kalau seumpamanya kelempar buat aja. Sana. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Yuk. Kelihatan nggak? Ada yang hitung kan? Dari aku dong. Gimana dari aku? mana yang dihitung yang mana dulu? 30 detik. Iya dari aku. Kamu kanan kiri. Agak sini. Bukan kamu yang dihitung. 30 menit. Jadi aku yang 10 detik aja. Ada yang bilang. 30 menit berapa ini tak? Oh, ini 3-3-nya cepet. Yang hitung berarti lebih cepat. Baru ada yang Kalau yang caranya. timer. Jangan sampai Hitung sendiri aja. Hitung sendiri, hitung sendiri. hitungin dong. Hitung sendiri. Udah yuk. 1, 2, 3. Tuh. Astaga lu. Lu tangan satu. Oh. Yes, good. Bagus. Terus. Satu. Udah udah ngomong ya. Lalu Kanan kiri lu. kanan kiri. Ataunya dia. Ya. Tapi kita pakai bola yang itu aja. Oke. Lagi. Good, terus. Sampai betul-betul selesai 30 menit. Udah apa aku? Udah. Waduh. Kamu kan? Iya. Bukan. Kayaknya apa kesananya? Kesananya sama. Mulai. Nah. Ini berat, Bril. Kok tangan gini kok bisa nanti? Kelihatan kan? Coba. Terus. Excellent. Bagus kok. Yuk. Koordinasinya. Kakek Dari Panco. Kakek kuat. Atlet catur. Kakeknya. Berapa? Nomor Gila kalian ini. Oh, 15 ya, Pri. 15. Ganti perak. 1, 2. Iya. Lagi dong. Terakhir. Ganti ini dong. 1, 2. Belum, tes. 1, 2, 3, yuk. Terserah kamu. Panas-panas. Kalau jatuh gimana? Kalau jatuh berarti dia harus ngulang lagi. Tidak terhitung skor yang pertama. Kalau di tengah-tengah megangnya 2, Bu.
Tes 1. Masuk atlet poli nggak bisa. Ulang-ulang. Belum bisa dia harus 9 yang dari apa dikurangi nggak? Ayo. Ya udah. Aku nggak mau lah bentar ini lagi. Sakit ini. Kau yang Semuanya gitu. coba. Iya, Jangan lempar. ini. Iya. Bu nggak mau Iya, nyoba kamu Bu. yang Namanya Kau yang iya. mau deh pakai bola yang ringan. Kamu yang ngomong apa aku yang Ini nggak mau, aku nggak Oh, mau. yang Ini mana? nggak mau berat soalnya langsung lapor. Dua, belum. Pundung. Gitu ya. ya. Oke sih. Ya berhitung. Lagi. Siap belum? Ayo udah mulai. Oh udah. Ulang. Nawar. Udah. Dadah. 2, 3. Yuk, kemarinan sih. 1, 2, tangannya nggak boleh gatel. 3, Aku yang susah. 4, 5, Aku kayak datang. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gantian Bu, Rayang Bu. Siap. Siap. 1, 2, 3. Oh, 1, Ulang. 2, 3. Kok masih 1? 2. Ayo yang apa? Latihan ya. Koordinasi pada mulai. Gini. Makanya dilepas. Ini nggak sih? Gimana? Ya awal aja nggak Samping. Tangannya 2 kali. Bilangnya 2 kali. Enggak, tangannya 2 kali. Duduk gitu. Nah, iya benar. Nah, iya benar. Ya, betul. Capek. Dalam waktu 30 detik. Kalau itu bagus. Ngitungnya kayak mana? 1. Kayak gak bisa gitu. Wih, masih. Gimana? Dua kali. Nah, gitu. Baru ikut bunyi. Juga ya. Pertama mulai 30 detik ya. Yang belum, Bu. Yang Ayo, duduk, yang bisa duduk. Bisa kan? Lalu. Lalu kan sudah. Ayo, besok lagi coba sama ya. Iya loh. Ayo. Aku ya. Jompo ini jompo. Dilepas saja kaos kakinya biar tidak kepleset.
Aku Enggak ini belum. Masa malu-maluin gapeng lah. tunjukkan nih. Apa? Password. Tolong Iya, yang ada siapa? Coba lu mulai Aku lu. gitu. Kasih contoh lu. Iya. Enggak itu juga kan, Bang. Ya udah coba aja dulu. Mas. Mana yang belum? Ayo. Sup. Alvin. Sup. Kenapa mulutnya ikut? Yang satunya ya, siapa tadi yang belum? Yang perempuan. Cinta. Cinta. Yeay. Ayo. Bine bu. Wih, biar enggak boleh nanti. Anjay. Gamping. Ayo ada ini kasih jual. Kok kamu kan? Nah, coba dulu, coba dulu. Bila bebek. Tempat pas nanti aja biar aman. Ada mana ya? Dulu ujungnya gini ya? Oh udah di ini. Enggak, itu di situ di atas. Challenge mulutnya gini. Yuk, kita aja. Lu dari kanan lu stop lu belum. Dari kanan coba ini di itu Udah ada. cepetan. Sete. Satu. Lagi ya. Di sana ya, di Dua, tiga. Play. Satu. Dua. Tiga. Tujuh. Bisa kaki, bisa lompat. Lah. 15, 16. Oh, kita sedang gitu sih. 20. Udah satu. Dua. Tiga. 24. 20. 24. April. Monggo. Restu. Ini aku mau coba yang ini tadi. Ayo. Ayo Res, udah. Dua sekalian. Iya, dua not. Iya. Duet mau. Grand final. Grand final ya? Sama malu, coba malu. Aku mau nyoba lalu. Malu bisa berkali. Iya nih, Cin. Lompat di tengah dua Coba kali. ini kamu jauh-jauh dari bawah. Nah, Kurang tinggi. Kurang tinggi. Tapi ya, Ayo ini kita loh. bisa kita gerakan tenaga uci. kurang tinggi. Badannya. Ini. Badan di sini udah tinggi. Oh, nggak salah tujuannya. Ayo Cin. Coba dulu, coba. Coba dulu. Coba ya. Yang tiga. Tiga. Nah, Masa apa gitu. Oh. Ayo kurang tinggi. Iya. Bisa saja. Cin jangan salah air loh. Aku yang itu nih ya, mulai. 1, 2, 3. Ayo Cin. Malah nembok. Bahaya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, angkat kakinya tuh. Angkat tuh. Angkat dulu. Ya. Bener gitu. Tangan. Tangannya dong. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh. Lama-lama gini. 20. Udah coy. Tingkem ntar kering. Sekarang ganti yang gerakannya ke samping. Apa nih? April. Oh iya sih dulu. Ya boleh. Angka 8. Ada depan. Baru nanti sama aku saya. Mana ada yang 8. hadap sana. Iya. 8-nya nanti sini. Oh, wis. Anjay. Wih, ngeri. Berarti ya lebih dari ini. Lali murid. Jangan santai. Iya. Itu lihat itu. Ya sampai mentok. Kayak
simbol infinity itu. Enggak infinity, angka 8 infinity. Iya sama tuh. Ya iya. Udah. Iya, nggak ditangkain pokoknya. Ngitungnya satunya sampai mana, Bu? Ya sampai 8-nya selesai. Satu. Iya. Enggak tahu deh, hitung mobil. Hitung Betul ya. Kamu itu coba. Enggak ada itu pernah. Yuk, mulai. Waktu. Ayo. 1, 2, 3. Kamu sendiri aja cepat. Nah. Keduanya kemana sih? 2. Pusing. Pusing. Nuri kalau atlet. Gak bahaya lah. 8. Sudah tidak. Naging lagi. Yuk, lagi sekarang yang ke depan. Angka 8-nya ke depan. Tadi kan ke samping. Sekarang langkahnya ke depan. April. Ya. Atlet. Ngeri. Atlet bekel. Ayo. Jangan pakai Ya. Nanti aku keselipet kalau jatuh jangan diketawain. Ya paling dulu. Kok bisa aja? Ya benar tadi. 8. Tangannya loh. Iya. Coba bro. Saya kok ngapainnya gitu ya? Jangan ada bahasa gini. Mulai. Mulai. Yuk, mulai. 1, 2, 3.